गलतियों को माफ कर और अपने बेटे में हमें बढ़ने की ताकत दे। खुदा पाक रू, हम अपनी जिंदगियां तेरे हाथों में देते हैं, जैसा तू चाहता है खुदावंद हमें कहते हैं, हमारे रहनुमाई का, हमें हर किस्म की शैतानी कुव्वतों से महफूज रख, यीशु के नाम से आमीन। ये पौलुस की एक बहुत खूबसूरत एक वर्स है जो मुकद्दस पौलुस ने पहला करंथियों उसके 10वें बाब में और इसकी 12वीं 13वीं 2 आयतें हैं, बड़ा शॉर्ट सा एक चैप्टर है कि तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर है। खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह भी पैदा कर देगा। ये एक बहुत खूबसूरत वादा है जो बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे वादे हैं जो खुदा बाइबल के सूरत में हमारे साथ करता है, और इन्हीं वादों में से एक ये भी वादा है कि खुदा किसी हाल में भी हमें नहीं छोड़ता। जब हम खुदा को ऑनर देते हैं और हम उसकी सताइश करते हैं और उसके वफादार और फेथफुल हैं, जब हम उसके फेथफुल बंदे बन जाते हैं और उसको अव्वल दर्जा देते हैं, तो फिर खुदा हमारी जिंदगियों में न सिर्फ हमें बल्कि हमारे खानदान को भी ब्लेस करता है, हमारे बच्चों को भी ब्लेस करता है। क्योंकि जब आप खुदावंद को अव्वल दर्जा देते हैं और खुदा को पहला दर्जा देते हैं और अपनी जिंदगी में खुदावंद को टाइम निकालते हैं, तो फिर खुदा आपकी जिंदगी में काम करता है। हमें हर रोज खुदा को ऑनर देना चाहिए। जब आप सुबह उठते हैं तो ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 मिनट खुदावंद की हुजूरी की तारीफ करें कि खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मुझे जिंदा रखा, खुदावंद तेरा शुक्र है कि तूने मुझे जिंदगी दी, तूने मुझे सांसें दी, तूने मुझे इस दुनिया में जिंदा रखा, मेरे हाथ मेरे पांव मेरा हर चीज काम करता है। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि तेरे इस मोहब्बत के लिए, इस प्यार के लिए। आज आप देखें पूरी दुनिया में लोग मरते जा रहे हैं, आपको पता नहीं चलता कि कहां कौन किस वक्त किसकी डेथ हो जाती है। कोई इस वबा से मर गए, कोई किसी और चीज से बंदे लोग मरते जा रहे हैं। लाखों लोग, करोड़ों लोग हैं दुनिया में, मिलियन की तादाद में, बिलियन की तादाद में, लेकिन खुदा ने आपको महफूज किया हुआ है, खुदा ने आपको बचाया हुआ है। दैट मीन्स एवरी ग्रेस। हमें खुदा की तारीफ करनी चाहिए। खुदा तूने हमें जिंदा रखा। इन करोड़ों लोगों के बीच में कितने लोग हैं जो लोग रोजाना मर रहे हैं, हम जिंदा हैं, हम सलामत हैं, हम ठीक हैं, हमारे बच्चे ठीक हैं, तो फिर हमारा हक बनता है कि हम उसको ग्रेस दें, उसकी तारीफ करें। मेरी ताकत नहीं है कि मैं जिंदा रह सकूं, मेरा जिस्म की ताकत नहीं है, मैं जितनी मर्जी एक्सरसाइज करूं। लोग एक्सरसाइज करते हैं अपने आप को फिट रखने के लिए। लोग सुबह सुबह जाते हैं, जिम जाते हैं, फूड बहुत कम खाते हैं कि जी हमने जो फैट चीजें नहीं खानी, अपने आप को फिट रखना है, ये चीज इस वक्त नहीं खानी, 7 बजे के बाद हमने खाना नहीं खाना, हमने दूध नहीं पीना, हमने अपने आप को फैट चीजें नहीं खाना, हमने मीठा नहीं खाना, हमने ये नहीं खाना, हम ये नहीं खाना। फिर हम जिम जाते हैं और जिम जाके एक्सरसाइज करते हैं। डेली 1 घंटा हम एक्सरसाइज करते हैं कि अपनी बॉडी को फिट रखें। याद रखें, जिम आपकी बॉडी को फिट रख सकता है, एक्टिव रख सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी को सेव करने वाला यीशु है, वो आपकी जिंदगी को सेव करेगा। जिंदगी यीशु के हाथ में है, एक्सरसाइज से नहीं मिलेगी, जिंदगी यीशु के है। उसने कहा वाह हक और जिंदगी में हूं, जो मुझ पर ईमान लाएगा वो बड़े बड़े मुंह से मुझसे देखेगा। खुदा हमसे प्यार करता है और खुदा अपने वादों में हमें नहीं छोड़ता। अगर इस जिंदगी में आप इस जिंदगी गुजार रहे हैं, इस जिंदगी में अगर मैं 10 साल का हूं, 20 साल का हूं, 30 साल का हूं, 40 साल का हूं, जितनी भी आपकी एज है, अगर आपको तजर्बा नहीं है और आपको एक्सपीरियंस नहीं है और आप खुदा को जानते नहीं है, भूल जाए कि हेवन का दरवाजा आपके लिए खुलेगा। उसने कहा है कि देख मैं दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, तू दरवाजा खोलेगा तो मैं तेरे साथ अंदर आऊंगा और मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा। इसका मतलब है कि जब मैं दरवाजा खोलूंगा और खुदावंद दरवाजे के उस साइड है, मैं इस साइड पे हूं, जब मैं दरवाजा खोलूंगा दैट मीन मैं खुदा की फर्स्ट प्रायोरिटी बन जाऊंगा। मैं खास
میں عام ہوں، میں خاص بن جاؤں گا، میں کمال ہوں، خدا مجھے با کمال کر دے گا. اور کلام میں لکھا ہے، اس کو کہتا ہے تو دروازہ کھول، پھر میں بھی تیرے لیے دروازہ کھولوں گا. اور وہ کون سا دروازہ کھولے گا؟ ہیون کا، جو خدا کو آنر دیتا ہے. خدا اپنے لوگوں کو آنر دیتا ہے. اور زندگی کہاں ہے؟ لوگ پیسہ دیتے ہیں، ایجوکیشن، رتبہ، شان، تعلقات، لوگوں کے ساتھ لوگوں کی میل جو. لیکن یاد رکھیں، اگر میرا یسوع خوش نہیں ہے تو کوئی چیزیں مجھے نہیں بچا سکتی. یہ خدا کا فضل ہے کہ خدا نے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھا. آج کورونا پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو مرے ہیں اس بیمار سے. پریز دی لارڈ کہ ہم لوگ بچے ہوئے. خدا نے اپنے لہو سے بھی بچایا ہوا ہے. اور جب بھی صبح اٹھیں ایک جملہ ضرور بولیں، 2 منٹ لگتے ہیں. خدا تیرا شکر ہو، میں تیرے بیٹے یسوع کے لہو سے اپنے گھر کو، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو آج پورا دن تیرے پاک اور پوتر لہو میں سیف کرتا ہوں. میں باہر لگا دیتا ہوں تیرے خون کی. اے خدا، ابلیس میرے فیملی کو نہ چھو پائے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ شیر ببر کی طرح ہمیں ڈھونڈ رہا ہے تاکہ وہ ہمیں پھاڑے. اور جس دن آپ یہ کریں گے، آپ دیکھیں گے آپ کا پورا دن سیف گزرے گا، خوش گزرے گا، خدا کی حضوری میں گزرے گا. آپ کے نامکمل کام، ادھورے کام، آپ کے خدا کام مکمل کرے گا. آپ کی خدا خوشیوں کو پورا کرے گا، آپ کی دل کی مراد کو پورا کرے گا. جو آپ چاہتے ہیں خدا وہ آپ کے لیے کرے گا، کیونکہ ہمارا خدا ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے. اور جب ہم اسے بلاتے ہیں، ہم اسے دعوت دیتے ہیں، تو وہ پھر کہتا ہے کہ اب تم نے مجھے دعوت دی ہے تو میں تیرے ساتھ کھانا کھاؤں گا، میں تیرے دکھ سنوں گا، میں تیرے مسئلوں کو دیکھوں گا، میں تیرے پریشانیوں کو دیکھوں گا، میں ساری باتوں کو دیکھوں گا جس کے لیے تو پریشان ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ اے مہلت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، اے پریشانیوں میں پھنسے ہوئے لوگوں، اے سارے مشکلوں میں پھنسے ہوئے لوگوں، اے پیسے کی تنگی، بیماری ہے، یہ سب چیزیں ہیں، میرے پاس آؤ تو میں تمہیں یہاں لکھا ہے تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت نہ. آج دنیا میں بہت ساری مصیبتیں ہیں، بہت سارے دکھ ہیں جو ہماری قوت سے بڑھ جاتی ہیں. بعض دفعہ مصیبتیں ہم پہ حاوی ہو جاتی ہیں، بعض دفعہ بیماری ہم پہ حاوی ہو جاتی ہے، بعض دفعہ جو ہے وہ پیسے کا مسئلہ ہو جاتا ہے، بعض دفعہ ہمارے گھر کے مسائل ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ ہمارے لیے بہت ہمارے جو کو ورکر ہے وہ ہمارے لیے مسائل پیدا کر دیتے ہیں. لوگ ہماری عزت نہیں کرتے، رسپیکٹ نہیں کرتے، فیملیوں کے اندر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو کے خلاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایسی حالت میں جب انسان آتا ہے تو وہ کہتا ہے یار یہ اچھا ہے بندہ ماری جائے، یہ تو بہت تنگ ہو چکا ہوں. لیکن یاد رکھیں، خدا آپ کی طاقت کو، جتنی آپ کی طاقت ہے، جتنی برداشت ہے، خدا اس سے زیادہ نہیں ڈالتا. اگر خدا زیادہ ڈالتا ہے تو پھر کلام مقدس میں لکھا ہے وہ میں طاقت بخشتا ہے. اور پولس رسول کہتا ہے جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں سب کچھ کر سکتا ہوں. آزمائشیں آتی ہیں ہمیں اوپر لے جانے کے لیے. آزمائش کا جو لغوی مطلب ہے اردو گرامر کے اندر وہ ہے جانچنا، آزمانا، پرکھنا، امتحان. یہ اردو گرامر میں جو فروغ وغیرہ اس کے اندر اس کے معنی دیے گئے کہ آزمائش ایک ایماندار کے لیے امتحان ہے، ایک تجربہ ہے. اور جب تک میں تجربے سے نہیں گزرتا خدا مجھے آگے نہیں لے جاتا. خداوند ہمارے ساتھ ہے. دکھ آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، لیکن خداوند کہتا ہے میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا. یہاں لکھا ہے کہ وہ راستہ نکالتا ہے، وہ ہمیں بچاتا ہے. میرے ساتھ نکالیں ذرا گنتی کی کتاب، اس کا گنتی کی کتاب ہے، اس کا 11واں باب اور اس کی 15ویں آیت. گنتی کی کتاب اس کا 11واں باب اور اس کی 15ویں آیت. یہاں یہ ہوا ہے کہ موسیٰ بنی اسرائیل سے لوگوں کو لے کر آیا. جب لوگوں کو لے کر آیا اور لوگ جو تھے وہ نکل آئے، اور اب لوگ جو تھے مصر کی ان چیزوں کو ترس رہے ہیں، ان کھانوں کو ترس رہے ہیں.
उन रोटियों को तरसे हैं, उन मजेदार चीजों को तरस रहे हैं, और वो बड़बड़ाते हैं कि ऐ मूसा तू हमें यहाँ ले आया है, हमें क्यों मारने के लिए ले आया है। और मूसा जो था, जब उसने देखा कि ये लोग तो बाज नहीं आ रहे, कंट्रोल में नहीं आ रहे, और फिर उसने कहा खुदा मेरे बर्दाश्त से बाहर हो चुका है, अब खुदा तू मुझे रास्ता दिखा। तो यहाँ 15वीं आयत में क्या लिखा है, अगर कोई किसी ने निकाली तो जरूर उसको पढ़े। और जो तुझे मेरे साथ यही बर्ताव करना है तो मेरे ऊपर अगर तेरे कर्म की नजर हुई है तो मुझे लफ्ज़ जान से मार डाल, ताकि मैं अपनी बुरी देखने ना पाऊं। इसका पढ़ते जाओ, फिर आगे खुदा क्या कह रहा है। खुदा ने मूसा से कहा कि बनी इस्राएल के बुजुर्गों में से 70 मर्द, जिनको तू जानता है कि कौम के बुजुर्ग और उनके सरदार हैं, मेरे हुजूर जमा कर और उनको खैमा इज्तिमा के पास ले आ, ताकि वो तेरे साथ वहाँ ठहरे हों, और मैं उतर कर तेरे साथ वहाँ बातें करूँगा, और मैं उस रूह में से जो तुझ में है कुछ लेकर उनमें डाल दूँगा कि वो तेरे साथ कौम का बोझ उठाएं, ताकि तू उसे अकेला ना उठाए। थैंक यू। यहाँ मूसा तंग हो चुका है और खुदा से मिन्नत करता है, और खुदा ने कहा कि तू कुछ बुजुर्गों को चुन और मैं अपनी रूह उनके ऊपर डालूंगा और वो तेरी हेल्प करेंगे। खुदा अपने लोगों को कैसे निकालता है। मूसा बेबस हो चुका था, क्योंकि मूसा बड़ा पढ़े बड़ी शहर की हिस्ट्री, तो बार जगह वो मूसा के साथ लड़ने पे आगे थे, गालियां निकालने पे आगे थे, उसे मारना चाहते थे, उसे कत्ल करना चाहते थे। लेकिन मूसा खुदा के हुजूर जाता है और कहता है खुदा मुझे जो तूने मुझे जिम्मेदारी बख्शी है, इस जिम्मेदारी से तू मुझे निकाल। और खुदा अपने लोगों को कभी भी छोटा, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो रास्ता पैदा कर देता है, वो निकलने की राह पैदा कर देता है। खुदा आज भी अगर हम पे परेशानी आती है, आज हमारे पे पैसे की परेशानी है, हम बहुत बड़ा जो है मसाइल है पैसे का, घर की जरूरतें नहीं पूरी होती, लेकिन याद रखें खुदा सब कुछ करने के बाद खुदा ने हर चीज का एक वक्त मुकर्रर किया। वो वक्त से पहले नहीं देता और वक्त के बाद किसी को नहीं देता, लेकिन खुदा अपने लोगों को हौसला देता है, खुदा अपने लोगों की जरूरतों को पूरा करता है, और खुदा अपने लोगों पर रहम करता है, क्योंकि खुदा को हमारी फिक्र है। खुदा अपने लोगों को नहीं छोड़ता। मेरे साथ ना निकाले अमाल की किताब, उसका 9वां बाब। देखिए खुदा अपने लोगों के साथ करता क्या है। अमाल की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 11वीं है। और खुदा उससे कहा, यहां से क्योंकि पढ़ा तो निकालें। अमाल की किताब उसका 9वां बाब और उसकी 11वीं है, चैप्टर 9 वर्स 11। खुदावन ने उससे कहा, उठ, उस कूचा में जा जो सीधा कहलाता है, और यहूदा के घर में साउल नाम तुरसी को पूछ ले, क्योंकि देख वो दुआ कर रहा है। और उसने हनन्याह नाम एक आदमी को अंदर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा, ताकि फिर भी ना हो। हनन्याह ने जवाब दिया कि ए खुदावन, मैंने बहुत लोगों से इस शख्स का जिक्र सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं, और यहाँ इसको सरदार काहिनों की तरफ से इख्तियार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध दे। मगर खुदावन ने उससे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों, बादशाहों और बनी इस्राएल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। खुदा अपने लोगों की फिक्र करता है। साउल जो पालसूल बना बाद में, और वो अंधा हो चुका था। हनन्याह जो खुदा का ममसूद था, खुदा का बंदा था, मैन ऑफ गॉड था, खुदा उससे कलाम हुआ है, और खुदा ने कहा कि तू जा उस इलाके में, तो एक शख्स जो साउल है वो दुआ कर रहा है, और तू जा उसके पास। खुदा अपने लोगों की फिक्र करता है, और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का बंदा जब उसके पास गया तो उसके पास वो दुआ कर रहा है, और खुदा ने उसके पास क्या भेजा, एक विजन भेजी है, एक विजन उसको दी है। खुदा अपने लोगों की फिक्र करता है। और फिर मैं बताऊं, खुदा न सिर्फ विजन भेजता है, बल्कि अपने फरिश्तों को भेजता है, खुदा अपने लोगों को भेजता है।
کہ وہ میرے بندوں کی حفاظت کرے اگر مشکل میں ہے. خدا اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے. پترس قید میں تھا تو کلام مقدس میں لکھا ہے آدھی رات کو خدا کا فرشتہ آ گیا. خدا آج بھی ہم سے پیار کرتا ہے, نکلنے کی راہ پیدا کر دیتا ہے. خدا ہمیں نکالتا ہے مشکلوں سے. یہ مت سوچیں کہ خدا کو میری فکر نہیں ہے, یہ مت کہیں کہ خدا ہمیں فیور نہیں دیتا. جب ہم کہتے ہیں کہ خدا ہمیں فیور نہیں دیتا, اس وقت بھی خدا ہمیں فیور دیتا ہے. اور خدا نے دنیا میں سب سے زیادہ جو بڑی فیور دی ہے, اس نے اپنا اکلوتا بیٹا میرے لیے اور آپ کے لیے بخش دیا, تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. زندگی خدا کے بیٹے کے پاس ہے, تازگی خدا کے بیٹے کے پاس. صرف زندگی نہیں ہے بلکہ ابدی زندگی ہے, اور وہ ہمیں دینا چاہتا ہے. تجربہ ہے, زندگی بہت مشکل ہے لیکن خدا ہمیں دیتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ یہ تجربے کی باتیں, یہ بائبل کی باتیں ہیں کہ جو ہمارے باپ دادا آج جو ہم دعائیں کر رہے ہیں, ہم خدا کی حضوری میں ورشپ کر رہے ہیں, ہم اس کو پریز دے رہے ہیں, اس کے نام کو جلال دے رہے ہیں, اس کی پرستش کر رہے ہیں, اس کی جے جیکار کر رہے ہیں, آج ہم دعائیں کر رہے ہیں. یاد رکھیں آپ کے بچوں کے بچے جو اس دنیا میں نہیں ہیں, آپ کے گریٹ سے گریٹ سن جو ہوں گے, خدا انہیں بھی برکت دے گا. کیونکہ جب آپ دعائیں کر رہے ہیں, آج جو میں برکت دے رہا ہوں شاید میرے دادا نے یا اس کے باپ نے وہ دعائیں کی ہیں اور خدا آج مجھے بلیس کر رہا ہے. اور اگر آپ خدا کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں, خدا کے ساتھ آنر دیتے ہیں, خدا کے ساتھ محبت کرتے ہیں, وقت گزارتے ہیں, آپ کے وہ بچے جو بھی پیدا نہیں ہوئے وہ بلیسنگ کے ساتھ پیدا ہوں گے. کیونکہ خداوند ہمارے بچوں کے بچوں کو بھی برکت دے گا. کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ میں تیری نسل سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گا. نکالے ذرا ملاکی اس کا 3 باب, نکالے ملاکی آخری بک ہے. تو یہاں ایک آیت ہے, بڑی مشہور آیت ہے ملاکی کی کتاب میں کہ پوری تاریخ کی ذخیرہ خانہ میں. کسی نے نکالا تو ضرور اس کو پڑھے. ملاکی اس کا 3 باب ہے. Yes. No, تیسرا باب ہے. چلیے تیسرا باب ہے. تیسرا باب ہے. ہاں, پوری دائیں کی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو. رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساؤں گا یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. یہاں کیا لکھا ہے؟ پوری دائیں کی ذخیرہ خانہ میں لا اور اسی سے میرا امتحان کر, اور دیکھ میں آسمان کے دریچے تیرے لیے کھول دوں گا. مطلب اس کا یہ ہے کہ خدا آپ کو تو برکت دے گا, آپ کی آنے والی ساری نسلوں کو برکت دے گا. وہ آپ کے آنے والے جو بچے اس دنیا میں نہیں ہیں, خدا انہیں بھی بلیس کرے گا. یہ جو بھائی باجا بجاتا ہے, یہ طبلہ بجاتا ہے, یہ اپنا اکاؤنٹ جو بیلنس ہے اس کو بڑھا رہے ہیں سیونگ میں, یہ اپنے آپ کو برکتیں لے رہے ہیں. اور یہ ابھی شاید ان کو نظر نہیں آ رہا, لیکن شاید ان کے بچے اس بلیسنگ سے معمور ہوں گے, کیونکہ یہ خداوند کو آنر دے رہے ہیں, خداوند کی پرستش کر رہے ہیں, اور یہ اپنے بچوں کے بچے, اپنے گرینڈ کڈز کے لیے شاید یہ بلیسنگ کھول رہا ہے. اور خدا ان کے بچوں کو جو ابھی آئے بھی نہیں ہے, اس کی تیسری پوسٹ بھی نہیں آئی, خدا انہیں بھی بلیس کرے گا. کیونکہ خدا کسی کا قرضدار نہیں ہے. جو خدا کو ورشپ دیتا ہے, جو خدا کو آنر دیتا ہے, خدا اس کی نسلوں کو برکت دیتا ہے. خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہے اور آج بھی اس کے ساتھ ہے. یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے خدا کے ساتھ دوستی کرنا. خدا ہمارے ساتھ ہے, اس کا وعدہ ہے میں تجھ سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گا. خدا نے ابراہیم سے کہا میں تیری نسل سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوں گا. تو ایماندار ہے, میں تیرے بچوں کو برکت دوں گا اور میں تیرے بچوں کو بھی برکت دوں گا, کیونکہ تو نے میرے ساتھ دل لگایا,
तो मैं तुझे बरकत दूंगा। आज लोगों के पास वक्त नहीं है, लोग खुदावन के लिए वक्त नहीं निकालते। कितना हम चीजें तो खुदा से बहुत मांगते हैं, खुदा तो मैं ये भी दे, खुदा तो मैं ये भी दे, खुदा में ये भी दे, लेकिन वक्त नहीं है। कितना वक्त है जो मैं पर्सनल अपना खुदा के साथ गुजारता हूं। मैं खामोशी में बैठ जाता हूं, मैं कहता हूं खुदा तू बोल और मैं सुनूं, मैं ना बोलूं खुदा तू बोल। और मैं आपको ईमान से कहता हूं कि खुदा अगर आपकी आंखें खोल दे, ये मेरा ईमान है, खुदा अगर आपकी आंखें खोल दे, रूहानी आंखें खोल दे, तो आप देखेंगे कि आपको खुदा के जलाल ने घेरे हुआ है। खुदा का जलाल ही जलाल है। खुदा हमसे प्यार करता है, वो हमें किसी मुश्किल में नहीं छोड़ता। खुदा हमारे लिए रोता है। जब हम मुसीबत में होते तो क्या मतलब है? खुदा खुश है? नहीं। अभी जो बेटी ने पढ़ा हवाला, हर शख्स अपने ही गुनाह की मुसीबत में आजमाइश में फंस जाता है और फिर गुनाह को जन्म देता है। खुदा ने हमें अपनी प्रस्तुत के लिए बनाया, खुदा ने हमें उसकी जयजयकार करने के लिए बनाया। हमने अपनी सूरत को बिगाड़ दिया, लेकिन खुदा आज भी नहीं छोड़ता अगर आप खुदा के साथ हैं। याद रखें, खुदा बरकत भी देता है अपनी नस्ल को, और अगर हम गुनाह करते हैं तो वो भी ट्रांसफर होगा मेरी नस्लों में। अगर मैं जवानी में गुनाह करता हूं और तौबा नहीं करता, तो याद रखिए शायद आप ठीक हैं, चलो आपके बच्चे भी ठीक हैं, कुछ भी अब ठीक है, हम हो गया जो कुछ होना थी, शादी भी होगी, बच्चे भी हो गए, रोजगार भी लगा हुआ है, हेल्दी भी हो, सब कुछ है, लेकिन आपने जो गुनाह का बीज बोया है वो नजर नहीं आ रहा। लेकिन शायद वो आपके बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि ये अगर ब्लेसिंग ट्रांसफर होती है तो फिर गुनाह भी ट्रांसफर होगा। इसलिए हमें मुआफी मांगने की जरूरत है। खुदा, मैं तेरे लहू को पुकारता हूं, मुझसे गलती हुई, मुझसे गुनाह हुआ, वो माफ करने वाला खुदा है। आप जो जो कदम उठा रहे हैं, आप ये समझे आपके बच्चों के लिए, आपकी नस्लों के लिए वो ट्रांसफर होगा। क्यों ना मैं यीशु को कबूल कर लूं और अपने आप को झुका दूं उसके सामने, उससे मैं कहूं, ऐ खुदा तू मुझे बचा, मैं बेबस हूं, मेरी ताकत नहीं है, मेरी कुव्वत नहीं है, तू मुझे निकालेगा इस आजमाइश में से। दुनिया एक बहुत बड़ी आजमाइश है, इसके बच के जाना है तो एक ही रास्ता है, एक ही वसीला है जो मुझे निकाल सकता है अपना हाथ देके, और वो है खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह, जो मुझे सारे दुखों से निकाल सकता है, वो मुझे सारी परेशानियों से निकाल सकता है। वो कहता है कि मैं तुझे अपने पैरों के नीचे रखूंगा, मुसीबत तुझे छू नहीं पाएगी, अबलीस तुझे छू नहीं पाएगा, गुनाह तेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि तूने मुझ पर अपनी आंखें लगा रखी है। और जब हम खुदा के बेटे को अव्वल दर्जा देंगे तो खुदा भी हमें अव्वल दर्जा देगा। हम दुआ करें। खुदा आसमान पिता, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू बड़ा है, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू रहीम खुदा है, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू